click file, tapos customers. Click dito tapos same it lang pag at the supplier, click dito plus, tapos adati blanco ito yung rumor j last blanco nga rumor, click dito tapos i-input the last name. So Smith James, tapos 0 update, tapos save changes. So yun, no i-edit basta daytoy cache agreement lat nga ma-edit daytoy cache ta iso dayta DJ na ganti nga naka-default no cache di transaction haan nga dapat ma-edit daytoy ta dati naka-assign nga code number na. So ti ma-edit lang from De La Cruz pababa no nya man ti ma-add. So as pangarigan daytoy Santiago Pedro, i-edit ko, enter, tapos i-edit ko dito update, tapos save. So iti editing na, tapos no ag search, ti searching na mabalin dito no i-position kami di mouse at dangay ti rumor nga basit nga icon dito So first name ko mai-click ko dito text filters ko na begins with, so begins with J, yan data tirumwar. So mabalimmat nga contains or equals, di contains mabalin nga i-click rito Pedrito rito lang ti i-type ko iso ti rumwar. So anywhere within the name dito contains, tapos dito equals di saktong sakto. So usually begins with or contains ti mausar begins with P as lakas ta. So close, tapos edit, Pedring update, save changes. Okay.